Bon, ni tena ka video jan an be video in telia ka surunya fene ka contracter aywa an bora sokomadan ina an ye dossier kura do ye o dossier jumɛn ko an balimakɛ Habib Thiam n'ale bɛ CDR la donc aw bɛɛ bɛ Habib Thiam dɔn mɔgɔ caman kɔni b'a dɔn hali n'aw bɛɛ t'a dɔn donc page dɔ bɛ Facebook sanfɛ u b'a wele ko Mali Media FR Mali Media FR in ye page Facebook dɔ de ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o ye dɔrɔn ka mɔgɔw banni kan ani mɔgɔw fanni kan ta k'a bila réseaux sociaux sanfɛ misali la comme ne ye video mani ye ne ye kuma dɔ fɔ sisan k'o ma diya dɔ ye n'o bɔra ka ne banni ka ne fa neni ale b'o video de ta ka t'o bila a ka page sanfɛ maa t'a dɔn a kɔni b'a kɛ kun min na mais o de fana b'ale ɲɛnajɛ bon dɔw b'a la ko volume bon aw bɛ hakɛ to ni kɔni ye ne ka volume dan ye voilà parce que téléphone min yɛrɛ bɛ n bolo a téléphone ma ɲi kosɛbɛ mais c'est pas grave an b'an débrouiller tan a ye dɔ fara ka volume kan bon comme n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na nin tɛna kɛ video jan ye Habib Thiam ka ko don parce que an ɲɛ b'a la Facebook sanfɛ u bɛ ka bɔ k'a fa neni u bɛ ka bɔ k'a ba neni fan bɛɛ fɛ k'ale de bɛ Mali Media FR kɔfɛ donc an bɛna an hakilina fɔ o la deux mots dɔrɔn ka nin direct in tigɛ janni an ka don an ka direct yɛrɛ kɔnɔ quoi parce que halisa an ma lafiya fɔlɔ quoi voilà dɔw kun ko ko an taara Mali la ko donc ko sɛbɛn kun minɛla n'an dɛsɛra ka segin a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ bon bɛɛ b'i ta fɔ quoi tu sais dans la vie n'i bɛ k'i yɛrɛ ɲini i tɛ olu ko ninnu jateminɛ quoi dɔw fana ko an tagara k'an ma ɲɛ sɔrɔ médiatique ko la a ma ɲɛ sɔrɔ o de la an seginna ka na Faransi bon o fana ye olu hakilina ye quoi bɛɛ k'i hakilina fɔ mais ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn quand tu es dans l'entrepreneuriat i b'i ɲɛ ci k'i tulo ci dɔrɔn k'i consacrer i ka projet de kan quoi ni ala sɔnn'a ma n bɛna segin Mali la a tɛ mɛn quoi n kɔni b'o fɔ n kanubagaw ye dɔrɔn bon Habib Thiam ta in c'est très simple n y'a fɔ ye cogo min na page in bɛ mɔgɔw ba neni page in bɛ mɔgɔw fa de neni bon malheureusement bi an t'a dɔn par quel miracle Habib Thiam taar'i yɛrɛ sɔrɔ direct la page in sanfɛ bon mɔgɔw dun an ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ Facebook in sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ page b'u bolo i bɛ taa sɔrɔ san page dɔ bɛ ne bolo o ye n yɛrɛ ka page officielle ye i n'a fɔ Mediatique TV i bɛ taa sɔrɔ page dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni o y'i ka page filanan ye page wɛrɛ bɛ yen o y'i ka page sabanan ye videoman baden de bɛ yen a bɛ minnu bolo i n'a fɔ faux profil bɛ mɔgɔ baden bolo cogo min na ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn Facebook sanfɛ quoi faux profil dɔ b'a bolo a bɛ to ka taa mɔgɔw nɛnɛ o la commentaire la quoi bon tellement que i b'a dɔn commentaire kɛlaw fana tellement que a dɔw bɛ yen ils sont fréquents dans toutes les vidéos f'aw yɛrɛ b'u dɔn quoi a b'u dɔw tɔgɔ fɛ quoi a bɛ mɔgɔw nɛni dɔrɔn a bɛ taa mɔgɔw a kɔni a bɛ mɔgɔw buruja dɔrɔn mɔgɔw bɛ taa ka fɛn aimer k'a commenter un jour ne n'a tigi tun bɛ baro la a yɛrɛ ka compte personnel kan quoi an y'an to baro la dɔrɔn n t'a dɔn a bɔra o compte in kɔnɔ ka taa don a ka faux profil de kɔnɔ ka taa baara dɔ kɛ n'o ye a ɲinana quoi donc a ɲinana k'a fɔ k'ale ne tun bɛ ka kuma a ka compte normal de kan a sina ka na ne répond ni faux profil in ye ten tɔ quoi an ye kuma bila yɔrɔ min na a y'a daminɛ n'o ye a ye n sɔrɔ mɔgɔ saba de ka ko la page dɔ fana bɛ yen nɔ page in mɔgɔw bɛɛ bɛ k'o tigi mɔgɔw ɲini a ye n sɔrɔ o fana la mais o kɛlen sisan a kɛra maloya ye ne n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc a tigi t'a dɔn tuguni yɛrɛ a bɛna mun fɔ bon an y'o ko bila ten tɔ quoi finalement a tigi yɛrɛ ye jɔnwala fɔ siɲɛ kelen quoi an y'o ko bila ten tɔ bon Habib Thiam ta in aw bɛ hakɛ to n bɛna lajɛ ni sera ka fɛn yira aw la aw bɛ une seconde di yan n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw bɛna se k'a ye ka ɲɛ n bɛna caméra yɛlɛma voilà an b'a ye a ma ɲi tan aw ye hakɛ to dɛ n bɛna essayer ka dibini dɔ ɲini cogo min na aw bɛ se k'a ye quoi voilà aw ɲɛ t'a la a filɛ nin ye Habib Thiam filɛ nin ye page in kan page in donna direct la en 1 minute 49 aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ 1 minute 49 il y avait 445 personnes qui étaient déjà en ligne 445 personnes de tun bɛ en ligne bon page in filɛ nin ye Mali Media FR Mali Media FR 27 personnes de tun y'a aimé 5 commentaires tun b'a la déjà Habib Thiam yɛrɛ filɛ nin ye aw ɲɛ b'a la dɛ bon video in dun a bɛ page min kan page in tɛ direct kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ page in dɔn page in bɛ video de bila a tɛ direct kɛ ale bɛ video dɔrɔn de bila a bɛ taa mɔgɔw ka video tigɛ banenima yɔrɔw la dɔrɔn k'o yɔrɔnin ta dɔrɔn ka t'o bila a ka baara ye o de bon ne yɛrɛ kɔni ma direct ɲɛ tiɲɛ de ka di ala ye parce que ni n ko n y'a ye n bɛna nkalon tigɛ aw dun b'a dɔn o tɛ Idriss jogo la problème nana kɛ jumɛn de ye sisan a fɔra n ye cogo min na ko page in donna direct la a donnen direct la dɔrɔn ka 1 minute 49 secondes sɔrɔ o y'a sɔrɔ déjà 400 et quelques personnes bɛ en ligne o y'a sɔrɔ 27 personnes y'a aimé 5 commentaires bɛ yen nɔ ko directement dɔrɔn a tigi ye direct tigɛ donc direct tigɛlen sisan a ye direct supprimer ka bɔ page in sanfɛ ce qui fait que n'i taara Mali Media FR sanfɛ sisan i tɛ direct in sɔrɔ yen nɔ les directs n'existent plus est-ce que vous voyez ne yɛrɛ taara n ko n bɛ taa n ka enquête kɛ n donna Mali Media FR sanfɛ n y'a sɔrɔ Habib ka direct in tɛ yen bon n taara Habib yɛrɛ ka page sanfɛ n taara sɔrɔ page in kan Habib kɛlen don ka vidéo wɛrɛ kɛ avec les mêmes habits avec le même milieu donc Habib kɔni tun bɛ direct la donc maintenant la question que moi je vais me poser maintenant est-ce que Habib de bɛ page in kɔfɛ wa parce que ninnu nkalon fasugu n'a tigɛra ka da i la i tɛ se ka to sous silence o parce que ne ɲɛ b'a la vidéo maniw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ faneni na u bɛ baneni na fan bɛɛ fɛ bɛɛ ko k'ale de don
donc maintenant ni Habib tɛ ale de bɛ se ka bɔ sisan k'a fɔ anw ye ni daliluwa jumɛn de ye a taara a yɛrɛ sɔrɔ direct la page in sanfɛ ni daliluwa jumɛn de ye direct in tilala ka supprimer tuguni ka bɔ yen nɔ en 1 minute 49 secondes ni daliluwa jumɛn de ye tuguni ale yɛrɛ tilala ka taga tuguni ni o fini kelen n'o environnement kelen ka taa direct kɛ tuguni a yɛrɛ ka page sanfɛ donc ce qui fait que mɔgɔw bɛ k'a fɔ de vidéo bɛ ka ci ne ma fan bɛɛ fɛ photo bɛ ka ci ne ma fan bɛɛ fɛ capture bɛ ka ci ne ma fan bɛɛ fɛ ko non ko Habib Thiam yɛrɛ de tun bɛ page in sanfɛ ne Idriss yɛrɛ ko n ko n ka aw t'aw janto dɔɔni n k'a bɛ se ka kɛ parce que page ninnu dɔw fana bɛ yen nɔ ni mɔgɔw tilala direct la u bɛ mɔgɔw ka direct ta k'a bila u ka page sanfɛ n ko est ce que a ma ko o ye wa a tigi ko ne ma ko jamais ko Habib Thiam bɛ page min sanfɛ ko page in tɛ direct kɛ ne ko n ko ahan ko page in tɛ direct kɛ ko non ko jamais donc ne yɛrɛ wulila ka don page in kɔnɔ n taara page in lajɛ effectivement page in ma direct y'a kan tiɲɛ yɛrɛ la page in bɛ vidéo montage de kɛ k'a bila a bɛ vidéo montage de kɛ k'a bila bon ne yɛrɛ ka préoccupation yɔrɔ jumɛn de o yɔrɔ la sisan parce que Habib Thiam c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup ne bɛ Habib Thiam respecter trop parce que a yɛrɛ b'a fɔ ale tɛ mɔgɔ fa ne la a tɛ mɔgɔ ba neni bon ni dun tɛ mɔgɔ fa neni i tɛ mɔgɔ ba neni n'i tilala tuguni mɔgɔw fa neni kan ani mɔgɔw ba neni kan ka t'o ta ka t'o bila page dɔ kɔfɛ e yɛrɛ bɛ mun kan ça veut dire que i y'u fa neni i y'u ba neni donc maintenant o yɔrɔ de kɛlen don ka ne tɔɔrɔ et surtout que baara wɛrɛ foyi tɛ page in na a tɛ Mali actualité bila dɛ mɔgɔw fa neni kan ani mɔgɔw ba neni kan a b'o dɔrɔn de ta k'o bila a ka page sanfɛ donc vraiment an bɛ fɛ Habib Thiam ka bɔ a ka fɛn dɔ fɔ an ye parce que mɔgɔw bɛɛ ba neni na nin page in sanfɛ donc maintenant a bɛna kuru de to mɔgɔw kɔnɔ galon dɔ bɛ yen nɔ n'a dar'i la n'a ni tiɲɛ bɔlen don i tɛ se ka to sous silence quoi i tɛ se ka to sous silence Habib Thiam ka bɔ a ka fɛn dɔ expliquer an ye an bɛ se ka mun faamu sinon Mali bɛɛ ba neni na nin kan et puis le pire c'est que u kɛlen don ka taa procureur Touré photo de ta ka t'o bila page in yɛrɛ couverture n'a profil la ça veut dire quoi ça veut dire que Touré min yɛrɛ nana k'ale bɛ ka ba neni kɛlɛ k'ale bɛ ka fa neni kɛlɛ u taalen don o Touré de ta c'est comme si n'u kɛlen don ka u fute bɔ Touré la de quoi k'o Touré de photo ta k'o bila o page sanfɛ donc maintenant u bɛ taa mɔgɔw fa neni kan mɔgɔw ba neni kan ta k'o jouer maa min yɛrɛ nana k'ale bɛ n'ale o kɛlɛ kɛ donc n'a kɔni kɛra Habib ye tiɲɛ yɛrɛ de ka di ale a bɛ bali ne la k'a kɛra Habib ye a bɛ bali ne la mais a ka bɔ a ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka mun faamu quoi donc n y'o de fɔ aw ɲɛna nin tɛna kɛ vidéo jan ye c'est juste que a balila ne la quoi a balila ne la parce que page dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ olu kɔfɛ quoi ne t'a dɔn quel plaisir l'administrateur de cette page là a b'a sɔrɔ ka t'i sigi ka mɔgɔw fa neni kan mɔgɔw ba neni kan ta k'a jouer n t'a dɔn a bɛ plaisir min sɔrɔ o kɔnɔna la mais moi je me dis quand même que c'est trop bas nin bassesse a ka bon trop quoi masaw e ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la comme préoccupation ou comme activité Facebook sanfɛ fo ka taa yala page sanfɛ mɔgɔw ba n'u fa bɛ neni yɔrɔ min na ka t'olu tigɛ dɔrɔn k'olu couper coller ka t'o bila i ka page sanfɛ donc c'est vraiment une déception totale mais an bɛ ka Habib Thiam kɔnɔ comme n y'a fɔ aw ye cogo min na n tun tɛ fɛ vidéo in ka janya nin ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna vraiment n bɛ nalen ni Ala sɔnna ma n bɛ nalen n nalen don ko dɔw de ɲɛɲini yan nɔ mais n bɛ segin tout récemment ni Ala sɔnna ma a tɛna mɛn tuguni quoi donc ni n seginna o la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka kow daminɛ donc k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna surtout n kanubagaw